Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ta'ala najtami maratan ukhra fi hadzal liqa' linwasil ma bada'na min qira'ati syarah usul fit tafsir wa huwa kitabun mufidun yatakallam an usulin fit tafsir lima ali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa nasallallahu taala an yaj'alana liqa'ana hadza liqa'an mubarakan wa yaj'aluhu fi mizani hasanatina. Taib, wa nahnu al-an fi as-safhah 121. Taib, wa nahnu mazilna natakallam anil makki wal madani. Qulna anna al-Qur'ana yanqasimu bi'atibari az-zaman ila qismain, di mana zamani nuzulihi wa huma al-makki wal madani. Qulna al-makki wal madani hadza bi'atibari zamani nuzulihi. Wa ma ayu ayatin aw ayu suratin nazalat qabla al-hijrah fahiya al-makkiyah, wa ayu ayatin aw suratin nazalat ba'dal hijrah walau kanat fi Makkah fahiya madaniyah. I'tibaruna huna fi az-zaman, zamani an-nuzul. Wa takallamna aidan fil liqa'il madi kaifa numayyiz baina al-makki wal madani. Ya, wa takallamna aidan an adad as-suwar al-madaniyah fil Qur'an wa kama adab al-mukhtalaf fiha. Ya, qulna anna tariqatu tamyiz bainal makki wal madani nandur min wajhain. Al-wajhul awwal min haitsu al-uslub, al-wajhul tsani min haitsu al-mawdu. Akhadna min haits al-uslub, takallamna anna uslub al-makki wal uslub al-madani fihi farq. Uslub al-makki fihi quwwatu al-uslub, ya, fihi quwwatu al-uslub wa shiddatu ta'bir, li'anna al-mukhatabun hum al-mustakbirun minal munafiqin wal musyrikin. Amma uslub al-madani yatamayyaz bi annahu madanaqul suhulatu al-alfaz. Al-uslub fihi al-lin, uslubun layyin, li'anna al-mukhatab hum al-muqbilun minal mu'minin. Thumma qulna aidan anna min mumayyizat al-makkiyah bi annaha qisarus surah, qisaru al-ayat. Naqul al-ayat al-makkiyah ghaliban, la naqul daiman, ghaliban aksaruha bimana aksaruha qasirah, amma al-madaniyah fahiya tawilah. Hada min haitsu al-uslub. Al-an sanakhudh min haitsu al-mawdu. Asy-syarahuna hada min haitsul maudu. Al-ghalib fil makki huwa taqriru tauhidillahi azza wa jalla wa taqrirul aqidah. Mayoritas ayat-ayat makkiyah itu berisi penetapan tauhid, wa taqrirul aqidah, dan penetapan akidah. La siyama fi ma yata'allaqu bi tauhidil uluhiyah wal imani bil yaumil akhir. Lebih spesifik lagi, tauhidnya adalah tauhid uluhiyah. Limaza laisa tauhid asma wa sifat atau tauhid rububiyah? Taib. Lianna awalan naqul al-tauhid al-uluhiyah huwa alladhi ba'asallahu ar-rusul li ajlihi, li tahqiq tauhid al-uluhiyah. Limada? Lianna ar-rububiyah ada yukirun, haula yukirun bi anna Allah wahid, yukirun bi anna Allah ta'ala alladhi khalaqas samawati wal ard, walakin ma'a dzalik fihi lahum naqsun fi tauhid al-uluhiyah. Idan arsalallahu ar-rusul li ajli tauhid al-uluhiyah. Lidzalika al-ayah al-makkiyah yatakallam fiha katsiran an tauhid al-uluhiyah wal iman bil yaumil akhir, wa kadzalika natakallam al-iman bil yaumil akhir. Limada? Baik, li'anna haula al-musyrikun
la ya'taqidun la yusaddiquna bi anna hunaka yaumul akhir. Ya, la yukirun bi anna hunaka yaumul akhir. Haula yaqulun khalas nahnu ba'da hadhil ayah namut ka madza naqul ka ghusnis syajarah, ya. Yaskut 'alal ardi wa yabla wa yafna laisa hunaka syai' laisa hunaka iqab wala adab laisa hunaka yaumul qiyamah wa laisa hunaka yaumul akhir wa ila akhirih. Ya, li'anna aktsaruhum yunkiru hada. Haula yunkirun wujud al-iman bil yaumil akhir. Yaquluna lirrasul alaihi salatu wassalam, aja'al al-alihata ilahan wahida? Inna hadza la syai'un ujab. Haula yaqulun nabi. Ya. Wahai Nabi Allah, wahai Muhammad, ya. Hal taj'al al-alihah alladina indana al-alihah al-katsira hada? Hal taj'aluha ilahan wahidan faqat? Hada syai'un ajib. Hada syai'un ajib, hada syai'un khariqun lil 'adah. Hada mukhalif lima fa'alna mundu zaman. Baik. Hada tauhid al-uluhiyah. Wa yaquluna fil ba'si qalu a idza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'usun. Haula yaqul a idza mitna idza tawaffaina, ya, idza iltaqaina bil maut, ya, wa kunna turaba summa sara jismuna turaban, ya, wa idhaman, ya, wa sara jismuna hada, ya, ma baqiya illa al idham, a inna lamab'usun. Hal nahnu sayub'as, hal sanub'as ba'da hadhihi at-taghayyur. Fahum yungkiruna hadza wa hadza. Mereka mengingkari tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-iman bil yaumil akhir. Falidzalika ja'at ayatus suwar al-makkiyah muqarriratun li hadzal ma'na. Nakun huna muqarriratun laysa muqarraratun. Ya, sahih muqarraratun lakin al-afsah huna muqarriratun. Li'anna al-hal taqtadi dzalik. Baik. Wa li hadza yubdi'ullah iqra. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهذا يبدئ الله ويعيد في إثبات البعث لأن القوم ينكرونه حتى يجيء أحدهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعظام بالية يفتتها بين يديه ويقول من يحيي العظام وهي رميم. فقال الله عز وجل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا دليل أول لأن القادر على ابتدائها قادر على إعادتها كما قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا دليل ثاني. وقوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وهذا دليل ثالث. ووجه الدلالة أن الشجر الأخضر فيه رطوبة وبرودة. فكيف تتولد من الرطوبة والبرودة حرارة ويبوسة؟ هذا من أعظم ما يكون من القدرة. ثم أكد سبحانه وتعالى فإذا أنتم منه توقدون ولا يمكنكم إنكار هذا أنتم تستعملونه وتقادون منه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب بلى. وأيضا هناك دليل رابع وهو قوله تعالى وهو الخلاق العليم. والدليل الخامس إنما وهو الخلاق العليم
والدليل الخامس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب يكفي. ولهذا يبدئ الله ويعيد في إثبات البعث. أبدأ يبدئ wa yu'idu fi isbati al-ba'thi li'anna al-qauma yunkirunahu. Jadi Allah ulang-ulang penyebutan al-ba'ts di dalam ayat-ayat Makkiyah li'anna al-qaum yunkiruna hatta yaji'a ahaduhum ila Rasuli alaihi salatu wassalam bi idhamin baliyah yufattituha baina yadayhi. Sampai-sampai bentuk pengingkaran mereka, ada salah seorang yang datang kepada Nabi, ya, kila annahu Abu Jahal wa kila ghairuhu, guna riwayat. Jadi salah seorang dari orang musyrikin itu mendatangi Nabi SAW membawa idhamin baliyah, ya, tulang yang sudah rapuh, yufattituha baina yadayhi, yang kemudian dia remukkan di hadapan Nabi SAW. Ya, tujuannya apa? Ya, wa yaqul man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang ini padahal dia sudah remuk, sudah hancur? Ramim bimana baliyah. Ya. Faqala Allah azza wa jalla, langsung turun ayat yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang belulang tadi adalah yang menciptakannya pertama kali dulu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan, maka apa susahnya menciptakan sesuatu lagi dari sesuatu yang sudah ada, gitu kan? Baik. Wa hadza dalilun awal. Ada dalil awal. Dalil ala madza hadza? Ala isbati al-ba'ts. Ada dalil awal. Li'anna al-qadiru ala ibtida'iha qadirun ala i'adatiha. Yang bisa membuat pertama kali, maka tentu dia bisa untuk mengembalikannya lagi. Ya, kalau antum bisa membuat suatu barang dari ketiadaan, ya, antum buat rumah, antum tahu caranya buat rumah dari bahan-bahan yang ada, kayu, semen dan seterusnya, antum bisa buat, maka ketika rumah tersebut hancur, antum tinggal bikin ulang lagi, mampu antum. Karena apa? Karena sudah bisa membuat pertama kali. Ya, membuat dari tidak ada saja bisa, apalagi mengulang kembali. Kama qala Allah azza wa jalla wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan kemudian dikembalikan kembali. Ya, memulai penciptaan, diciptakan kita ini, kemudian mati, kembali kita. Itu maksudnya. Wa huwa ahwanu alaih, dan mengembalikan ciptaan itu ahwan alaih. Mana? Aisar, ya. Itu sesuatu yang ringan, sesuatu yang remeh bagi Allah Subhanahu wa taala. Walahul masalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wa hadza dalilun tsanin. Ini surat Ar-Rum ayat 27, ini dalil yang kedua ala isbati al-ba'ats. Wa qauluhu ta'ala alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuatkan bagi kalian minasy-syajaril akhdar, dari pohon yang hijau. Naro, api. Ya, pohon yang hijau itu bisa dibuat menjadi api oleh Allah. Wa hadza dalilun tsalis. Ma huwa wajhu dilalah? Anna syajarul akhdar fihi rutubah wa burudah. Pohon yang masih hijau, ya, yang masih hidup maksudnya, bukan yang kering ya. Pohon yang masih hijau, ya, fihi rutubah, dia basah. Ya kan, kalau antum tebang ada basah di dalamnya, mengandung air. Wa burudah, dan dia dingin, ya, sifatnya dingin. Fa kaifa tatawalladu minar rutubah wal burudah hararatun wa yabusah. Maka bagaimana mungkin bisa muncul dari sesuatu yang basah, ya, sesuatu yang dingin, bisa muncul hararah, panas api dan kering. Ngerti maksudnya ya? Bagaimana sesuatu yang basah bisa mengeluarkan sesuatu yang panas, sesuatu yang membakar seperti api. Hadza min a'dhami ma yakunu minal qudrah. Ya, dari ini kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akkada subhanahu fa qala fa idza antum minhu tuqidun. Dari pohon-pohon tadi, dari api yang dihasilkan pohon tadi kalian memasak, kalian gunakan untuk menghangatkan diri sebagainya. Jadi kayu bakar. Wala yumkinukum inkaru hadza. Kalian nggak mungkin bisa mengingkari ini. Ya. Coba kita pikirkan secara secara mendalam sekarang. Pohon yang hijau bisa akhirnya ketika sudah mengering nanti bisa kita bakar, ya. Jadi kayu bakar. Siapa yang membuat dia dari basah menjadi kering itu? Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Berarti Allah mampu memunculkan sesuatu yang berlawanan dari hal yang berlawanan. Gitu ya. Ibaratnya memunculkan api dari air. Itu analogi kasarnya ya.
Taib. Yang secara logika itu mustahil begitu. Taib. Antum tasta'milunahu wa tuqaduna minhu. Ya, kalian gunakan api tadi, kemudian kalian manfaatkan untuk memasak dan seterusnya. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Ya. Yang begitu saja Allah mampu, apalagi yang lainnya, begitu maksudnya. Al-jawab bala. Wa aidan hunaka dalilun rabi. Kemudian dalil yang rabi. Ya. Tadi dalil yang ketiga yang mana? Surat Yasin tadi ya. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara. Kemudian sekarang dalil yang keempat, yaitu firman Allah, wa huwal khallaqu al-alim. Dialah yang maha menciptakan, al-alim, yang lagi maha mengetahui. Wa dalil khamis, dan dalil yang kelima, yaitu di surat Yasin lagi, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada mustahil bagi Allah, tinggal ia mengatakan kun, maka jadilah. Jadi jika mengatakan jadilah, maka jadi sesuatu tersebut. Baik. Wasadis unzur ilal qudratil azimatil ilahiyah annaha zajiratun wahidatun tuqimun nasa min kuburihim. Yaqulullahu azza wa jalla fa idahum jami'ul ladaina muhdarun kulluhum la yatakhallaf ahadun wa hal yatabata'ul makhluq wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Subhanallahil azim. Allahu akbar. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' walladzi biyadihi malakut kulli syai' munazzahun 'anil ajzi azza wa jalla wa ilaihi turja'un. Hada aidan dalil. Ya, wajhud dilalah annahu law lam narji ila Allah azza wa jalla wa kana muntaha amrina an nudfan tahta turab lakana hadza munafiyan lil hikmah fala budda min ar-ruju' ila Allah azza wa jalla fayuhasibuna al amalina. Taib hada huwa ad-dalil as-sadis las hada lanatruk yakfina al-adillah al-khamsah. Kadzalika aidan al-qudrah 'alal ba'si. Dzakarallahu azza wa jalla fil qudrah 'alal ba'si adillatan hissiyatan. Adillah hissiyah, mana adillah hissiyah? Ya, yang bisa dilihat, bisa diindra. Qala azza wa jalla wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma' ihtazzat wa rabat. Ya, taral arda hamidah, ya, bumi yang kering, ya, turun air hujan di situ, ya, bumi itu bergetar kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman. Ya, bumi yang kering saja bila bisa, tanah yang kering tandus bisa Allah tumbuhkan tanaman dari situ dengan hanya menurunkan air hujan. Bi asjariha wa zar'iha wa rabat, bimana alat, ya. Kemudian meninggilah tumbuh-tumbuhan di situ. Qila inna 'uluwaha huwa kishratul ardi yadfa'uha an-nabat wa qila inna 'uluwaha 'uluwun nabat. Jadi rabat artinya tumbuhan itu menjalar tumbuh tinggi, ya, menjalar tumbuh tinggi. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Fal muhim, ya, intinya di sini anal ayat al-makkiyah laha wad'un khasun fil muhajjati wal mujadalah. Mana hadil ibarah? Kesimpulannya bahwasanya ayat-ayat makkiyah, surat-surat makkiyah itu punya fungsi khusus. Untuk apa? Al-muhajjah, untuk menegakkan hujjah, wal mujadalah, dan untuk mendebat keyakinan-keyakinan yang salah dari orang-orang musyrikin. Ammal madani fabil aksi. Berarti kesimpulannya apa? Ayat makkiyah itu, ya, maudu'nya apa? Al-mujadalah. Tadi kan kita katakan bahwasanya di antara hal yang diingkari oleh orang musyrikin itu ada dua. Apa tadi yang pertama? Al-uluhiyah. Kemudian yang kedua, al-iman bil yaumil akhir atau al-ba'su. Ya, dua hal ini yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Maka Allah datangkan ayat makkiyah untuk menegakkan hujjah. Itu namanya al-muhajjah wal mujadalah. Baik, mujadalah untuk apa namanya? Untuk mendebat keyakinan yang salah di kalangan orang-orang musyrikin. Amal madani, ya, pabil aksi fihi tafsilul ibadat. Kalau ayat-ayat madaniyah, ya, ada perincian ibadah-ibadah wal muamalat wa adabul julus, adab duduk, ya, wa adab dukhulil buyut wa ma asbaha dzalik li'anna an-nas qad istaqarra fi qulubihim at-tauhid wal aqidah as-salimah. Ya. Baik. Iqra hadza. قال المصنف رحمه الله تعالى
وأما المدني أما المدني فبالعكس فيه تفصيل العبادة والمعاملات وآداب الجلوس وآداب دخول البيوت وأما أشبه ذلك لأن الناس قد استقر في قلوبهم التوحيد والعقيدة السليمة ولم يبق عليهم إلا التفصيل في العبادة والمعاملات. الثاني الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. الشرح قوله الإفادة في ذكر الجهاد وأحكامه أي الكثرة وتطويل في ذكر الجهاد وأحكامه، والناس في مكة لا يحتاجون إلى هذا لأنهم لم يؤمروا بالجهاد ولا يستطيعون الجهاد أيضا. لكن في المدينة أمروا بالجهاد وكانوا يستطيعون الجهاد، ولهذا تجد الآيات مفرطة ومقصرة في الكلام عن الجهاد حثا عليه وترغيبا فيه وتبيينا لأحكامه بخلاف الصور المكية. كذلك المنافقون لا تكاد تجد في الآيات المكية ذكرا للمنافقين، ولكن قوله تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، هذه في سورة العنكبوت وهي مكية. لكن الإفادة في ذكر المنافقين وتحدث عنهم لا يوجد إلا في الصور المدنية. والسبب في ذلك أن النفاق لم يبرز إلا في المدينة، ويظهر بروزه بعد غزوة بدر حين انتصر المسلمون ورأى المنافقون أنهم مخذولون فصاروا يظهرون أنهم مؤمنون وهم منافقون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. طيب. الثاني أما المدني فبالعكس fihi tafsilul ibadat wal muamalat. Mana tafsil? Perincian tawassu ya, fihi tawassu anil ibadat yatakallam anil salah wa zakah ila ghairiha, wal muamalat fihi yatakallam anil buyu' wa anid dain wa ila akhirih. Wa adabul julus kaifa adabul julus masalan fi adab ad-diyafah, kaifa adabus salam. Hadhihi al-adab mazkuratun fi suratul Nur masalan, fi suratul Baqarah, hada minal madani. Wa adab dukhulil buyut wa ma ashbaha dzalik li'anna an-nas qad istaqarra fi qulubihim at-tauhid. Limada al-madani yatakallam 'anil ibadat 'anil muamalat wa la yatakallam 'anit tauhid? Li'anna an-nas qad istaqarra fi qulubihim at-tauhid.
Mana istaqarra? Sakana at-tauhid fi qulubihim. Ya, sara at-tauhid ya dakhila qulubihim. Wal aqidah as-salimah indahum aqidatun salimah wa lam yabqa alaihim illa at-tafsil fil ibadat wal muamalat. Wa lam yabqa alaihim, nah, maka tidak ada lagi yang tersisa bagi mereka kecuali untuk apa? Menjelaskan tentang ibadat wal muamalat. Tsumma tsaniyan al-ifadah fi dzikril jihad wa ahkamihi. Tsaniyan hada pembagian apa yang kedua? Kedua maksudnya kedua apa ini? Dari Ya, min haitsu al-maudu dari perbedaan antara Makkiyah dan Madinah dari sisi al-maudu. Al-ifadatu fi dzikril jihad wa ahkamihi. Jadi ayat-ayat Makkiyah fihi al-Madaniyah ya. Al-Madaniyah fihi al-ifadah fi dzikri al-jihad wa ahkamihi. Mana al-ifadah? At-tawassu fi dzikri al-jihad. Yatakallam wasi'an hakadha. Ya, yatakallam anil jihad ya, bi kulli tafasilihi. Wal munafiqin wa ahwalihim, yatakallam anil munafiqin ya. Amma fi al-makki yatakallam anil musyrikin. Al-munafiqin hada muslim fi zahirihi walakin huwa kafir fi dakhilihi. Ya, al-munafiqin wa ahwalahum fil qismil madani liqtida'il hal. Ada fil qismil madani liqtida'il hal. Mana liqtida'il hal? Limunasabatil maqam. Karena sesuai dengan kondisinya. Yang banyak di Madinah waktu itu adalah al-munafiqin. Dzalika haitsu syara'al jihad wa dhahara an-nifaq bi khilafil qismil makki. Jadi munculnya orang munafik itu kapan? Ketika sudah disyariatkan al-jihad. Dan telah muncul kenifakan, disitulah muncul orang-orang munafik. Ya, karena jihad itu kan butuh kepada iman yang kuat. Orang-orang munafik di situ, mereka ketika diseru untuk berjihad selalu membuat alasan-alasan yang bermacam-macam. Di situ alasan-alasannya macam-macam. Cuaca sedang panas lah, kemudian dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan jihad kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk keluar berperang sebagainya itu di waktu-waktu yang memang enaknya itu untuk istirahat di rumah. Ketika kebun kurma sedang ranum-ranumnya. Ya, kalau sana kan cuacanya beda sama kita kan. Ada cuaca yang sangat panas sekali, ada cuaca yang sedang sejuk gitu. Tidak panas, tidak dingin. Dan ketika cuaca sejuk, enaknya itu leha-leha. Di situ justru Allah syariatkan untuk berjihad, ujian ya, untuk menyeleksi mana di antara mereka yang benar-benar beriman, mana al-munafikin. Bikhilafil qismil makki. Asyarah qauluhu al-ifadah fi dzikril jihad wa ahkamihi ay al-kasrah wa tatwil. Al-ifadah bimana at-tawassu. Al-ifadah fil hadis bimana al-kasrah fil hadis, fil kalam. Fi dzikril jihad wa ahkamihi yatakallam katsiran an ahkamil jihad. Wan nasu fi Makkah la yahtajuna ila hadza. Kaifa nad'u Aba Jahal ila al-jihad? Kaifa nad'u Abu Lahab ila jihad? Adalah yumkin. Ya, li'anna haula la yahtajun. Haula la yukirruna la yusaddiquna bi risalatin nabi. Kaifa nad'uhum ila al-jihad? Li'annahum lam yu'maru bil jihad. Al-musyrikin kaifa yu'mar bil jihad? Al-jihad hada amrun lil mu'minin faqat. Wa la yastati'una al-jihad aidan. Haula mustahil mereka akan pergi berjihad. Lakin fil Madinah umiru bil jihad wa kanu yastati'una al jihad. Tapi di Madinah al-muhajirin wal ansar diperintahkan untuk berjihad karena mereka mampu untuk berjihad. Walihada tajidul ayati mufritatan wa muksiratan fil kalam yanil jihad hasan alih. Berarti kaidahnya setiap kita ketemu ayat-ayat penyebutan tentang jihad maka dia Makki Madani. Baik. Jadi nanti ayat-ayat tentang jihad ada hasan alai tarkiban fi tabyinan li ahkamihi bi khilafis suwar al-makkiyah. Kadzalikal munafiqun la takadu tajidu fil ayatil makkiyah dzikran lil munafiqin. Hampir-hampir enggak kita dapati dalam ayat-ayat makkiyah penyebutan tentang al-munafiqin. Kenapa? Karena munafikin itu kan orang yang menampakkan dirinya muslim tapi sebenarnya dia kafir, menyembunyikan kekufuran. Dan itu hanya ada di Madinah nanti ketika apa? Ketika sudah disyariatkan jihad. Ya, kalau di Makkah itu hanya ada hitam dan putih.
Ya, tidak ada namanya abu-abu. Orang munafik ini kan mereka abu-abu. Dikatakan putih, iya mereka menampakkan putih. Ya, dikatakan hitam, ya juga iya karena dalam hati mereka kemunafikan. Baik. Walakin qauluhu ta'ala wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamannal munafiqin. Hadhihi fi suratil Ankabut wa hiya makkiyah. Kecuali pengecualian di surat Al-Ankabut ya. Di sini surat Al-Ankabut makkiyah dia, tapi ada penyebutan tentang al-munafikin. Maka kita katakan ghaliban, kebanyakan ayat-ayat makkiyah itu tidak ada yang menyebutkan tentang al-munafikin. Lakin al-ifadata fi dzikril munafikin wa tahadduthi anhum la yujadu illa fi suwaril madaniyah wa sabu fi dzalik anna an-nifaq lam yabrazu illa fil Madinah. Lam yabraz bermakna lam yazhar. Ya, takadu la yujad gitu. Illa fil Madinah, enggak tampak di situ. Wa yadharu buruzuhu ba'da ghazwati Badar. Lebih jelas lagi tampak itu setelah perang Badar. Hina intasral muslimun wa ra'al munafiqun annahum makhzulun. Ya, fasaru yuzhiruna annahum mu'minun wa hum munafiqun. Ketika kaum muslimin menang, wa ra'al munafiqun annahum makhzulun. Wah, disitulah mereka mulai cari muka di hadapan Nabi dan para sahabat. Karena orang Islam menang perang Badar, yang tadinya mereka menyangka tidak akan menang, ternyata dengan izin dari Allah menang kaum muslimin di situ. Jelas nih ya? Ya mereka cari aman lah gitu ya, cari aman, membelot ke pasukan kaum muslimin, menampakkan keislaman. Fasaru yuzhiruna annahum mu'minun wa hum munafiqun. Wa idza laqul ladzina amanu, jika mereka bertemu dengan orang yang beriman, dengan para sahabat dan Rasul, qalu amanna, mereka mengatakan kami juga beriman sama kayak kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau sudah ketemu dengan syaitan-syaitan mereka, teman-teman mereka yang sesama orang-orang musyrikin, ya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami itu tetap berada di atas agama nenek moyang, ya. Kami itu hanya mengolok-olok mereka saja, pura-pura saja masuk Islam. Karena syarat masuk Islam kan gampang sekali. Tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat selesai. Nggak perlu ada ritual apa seperti agama yang lain. Jadi mereka bermudah-mudahan untuk masuk ke dalam agama Islam. Baik, wallahu ta'ala alam. Ini tanda. Baik, natafi bihadzal qadar. Insyaallah nuwasil fil liqa'i al-qadim. Sanatakalam bismillah an fawaid ma'rifati al-madani wal makki. Limadza taqsim al-ayat al-Qur'aniyah ila al-makki wal madani hadza taqsimun muhim. Limadza la budda an naqra hadza, limadza la budda an na'rif ma hiya al-madani wa ma hiya al-makki min al-ayat al-Qur'aniyah. Sanatakalam anhu insyaallah taala fil liqa'i al-qadim. Wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar. Nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.